बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु हबीब मोहम्मद वालिहि वबारक वसल्लम सल्लम अलैहि। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह का एक किस्सा है, हमने सुना भी है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं इस पे बात करूं। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह अलमरूफ मौलाना जामी सुबह खरासा के कस्बा खर जर्द में पैदा हुए। अपने वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी शायर और आलम थे। तसव्वुफ़ का मुतरफ नाम और फ़न शायरी में यकता थे। 1414 से लेके 1492 तक उनकी हयात है। 78 साल अरसा हयात पाया। खरासा में पैदा हुए और 78 साल की उम्र में हरात में इंतकाल फरमाया। उनका वाक़या ये है कि हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह एक नात लिखने के बाद जब हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो उनका इरादा ये था कि रोज़ा अक़दस के पास खड़े होकर इस नात को पढ़ेंगे। चनाचे हज बैतुल्ला शरीफ के लिए तशरीफ़ ले गए। जब हज बैतुल्ला से फ़ारुग़ होकर मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी का इरादा किया तो उसी रात अमीर काबा को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और अमीर काबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस यानी जामी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना तैयबा की जानब ना आने देना। हुक्म सुनकर अमीर मक्का ने ऐलान करवाया, यानी जो अमीर मदीना था, अमीर मक्का कोई ख्वाब आई तो अमीर मक्का ने ऐलान करवा दिया कि मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की मदीने में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए। हो सकता है उस वक्त मक्का और मदीना शरीफ का एक ही अमीर हो। चनाचे उन पर पाबंदी लगा दी गई। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनके दिल पर इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गालब था कि छुप कर मदीना तैयबा की जानब चल पड़े। बाद सीरत नगार लिखते हैं कि काफिले में एक संदूक में बंद हो गए, लेकिन फिर भी अमीर काबा ने जाने न दिया। बाद लिखते हैं कि भेड़ों के रेबड़ में उनकी खाल ओढ़कर चलते चलते मदीना तैयबा में दाखिल होने लगे। फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मक्का को ज़ियारत हुई, फरमाया कि जामी भेड़ों के रेबड़ में आ रहा है तो उसे वहाँ रोक दें। तो आप सल्लम फरमाया जामी रहमतुल्लाह के मेरे रोज़े पर बिल्कुल ना आने देना। जब उसने अमीर काबा ने ये मक्का ने हुक्म सुना तो उसने अपने आदमी दौड़ाए जो मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना मुनव्वरा के रास्ते से पकड़ कर ले आए। अमीर मक्का ने मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को सख्ती से जेल में बंद कर दिया। चनाचे तीसरी मरतबा फिर अमीर काबा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जामी को मुजरिम नहीं है, हाय, बल्कि हम इसलिए उसे अपने रोज़ा पर आने से रोकते हैं कि उसने कुछ अशार लिखे हुए हैं, हाँ, जिनको मेरी कब्र अनवर पर खड़े होकर पढ़ना चाहता है। अगर ये मदीना पहुंच गया और मेरी कब्र अनवर पर हाज़िर होकर उसने ये अशार पढ़ लिए तो मुझे कब्र अनवर से बाहर निकल कर जामी से मुसाफा करना पड़ेगा, लिहाजा उसे हर हाल में रोको। फिर अमीर काबा ने आप रहमतुल्लाह अलैह को कैद खाने से निकाला और बड़ी इज़्ज़त व तकरीम के साथ पेश आया। फिर अमीर काबा ने मौलाना जामी रहमतुल्लाह से पूछा, आखिर वो कौन सी नात है जो आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर सुनाना चाहते हैं? तो मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने रोते हुए ये चंद अशार पढ़े। तनम फरसूदा जाँ पारा जे बेहिजरा या रसूलल्लाह
دلم پر درد آوارہ ز اسیاں یا رسول اللہ، شب و روز از شکے بائی ز حد گشتم تمنائی، خلبت سوئے من آئی خراما یا رسول اللہ، چون سوئے من گزر آری من مسکین زا نادر، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، ز کردہ خبیش حیرانم سیاہ شد روئے اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ ترجمہ یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بحر و فراق اور جدائی سے میرا جسم بے حال اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے دل مرجھا کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن رات انتظار کر کے میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرم نوازی فرمائیے اور میری تنہائی میں تشریف لائیے اور میرے قلب و روح کو تازگی عطا فرمائیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اب آپ مجھ مسکین و نادر کے غریب خانے پر قدم رنجہ فرمائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر از حد شرمندہ و نادم ہوں۔ یہ ان کی محبت کا عالم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دل کی بھی خبر تھی، اس کے اشعار کی بھی خبر تھی۔ ہاں جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے، اور پہچان کی معرفت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا ہے۔ جو جتنا درود شریف پڑھے گا اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی قربت ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے یعنی جنت کا راستہ نہ بھولے تو پھر مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔